نه که یکم التماسم همه که خیلی براتون نپرسید. خودت ندارم کار کنم لای کنم برام برای بالامون میچکه. حالت میشه که این خیلی کدام میشینیم خوراک خودم میپزم پوشاک خودم میشوم در عذابم یگان کس نگاه نمیکنه نداریم هیچ کس. یا بچه کسلمنده. همین پدر من تنها نگذارن شد. یا برو وزمین نشه بیاد یا بالامون میزنه میترسیم که همه امروز پگاه میگرده. салом ба кулли тамошобинони сомонаи оила. имрӯз мо омадем ба деҳаи сангтудаи ноҳияи данғара то ба шумо дар бораи зиндагии як марди фақиру танҳо ки дар ана ҳамин кулбаи вайрона бо фарзанди маъюбаш зиндагии пурдарду пурранҷу пуразоб ва танҳоро ба сар мебарад нақл кунем. бобои аҳмад 72 сол дорад. замоне ки 2 сол дошт аз падару модар ятим монд ва апааш ӯро зери болу пари худ гирифта ба хонаи худаш бурд. аммо дери нагузашта умр ба апааш вафо накард ва ӯ низ аҳмади ятимро раҳо карду зери хок рафт. пас аз марги апа рӯзи сиёҳи аҳмад сар шуд. танҳо маломати атрофиён ӯро маҷбур намуд ки тарки хонаи язна намуда ба вайронаи падар баргардад. ва инак 21 сол боз бобои аҳмад дар ана ҳамин хонаи лоӣ ки на бом дорад на ҳаммом ва на дару тиреза умр ба сар мебарад. ай 2010 ҳама хел оиламон айду ино гузашт. мо дар ҳамин азоб мондагем. нон мехарем, нони харида мехӯрем. 108 сомон нафақа. дар азобем ягон кас нигоҳ намекунад надорем ҳеҷ кас. мо маҷбур шудем ки муроҷиат кунем ягон ёрдам кунем. ина хонаҳомон дар ҳамин аҳвол хубмон ман қатъия бачамам майибиай бояд ӯро пенса кунем мерем духтуро отказ мекунам. проблем мо ҳамин ки ҳамин як хоҳиш дорем ки ҳамин хонамоно айнав када битиям. ана мо зиндагӣ хай и умр ҳеч нест. ман мезгузаштагӣ ман бачам дар азоб намона. шумо чанд солае? 71-72 қадам мондем. чанд фарзанд доред? як фарзанд қатим айтамон. як бачаи касалмандай. хеш табор хабар мегиранд? не ягон кас хабар намегирад. медонанд ки шароити зиндагии шумо ҳам хеле медонанд. ина 21 сол шуд ки мо дар ҳаминҷо зиндагӣ мекунем. хӯрока худам мепазам, пӯшока худам мешувам. ана ду касем, ду нафарем. ба писармаи худам ҳама шароита ҳамин хӯрока нона харида мехӯрем. хонаҳом дар ҳолати садамаи ина дурум будуроед сурат мегирад. ина дар ҳамин шароит ма зиндагӣ мекунем. ина 21 солай борон борай боломон мечака. тағора мемонем, сатил мемонем, ранги туйда барабан мезадаги онем дар ранго дурун. ҳолат меша ки ина хеле када мешинем. ина хонаҳомон ина нигоҳ алов мекунем, печка ҳам надорем. як алов мекунем ранги аловхонай. шароит надорем. ягон шароити чиз нест. ина хонаи берунги сутун задагӣ имрӯзу пагоҳ мегардад. камбағалӣ боис гашт ки дар синни 40 солагӣ ӯ оиладор шавад. ҳамсараш бар асари заҳ ва намии манзил ба бемории табобатнашаванда гирифтор шуда соли 2010 бобои аҳмад ва фарзандашро тарк намуд. вақте бобои аҳмад ҳама наздиконашро аз даст дод дунё дар назараш тираву тор гашт. ин падари танҳо метарсад ки ягон рӯз аз борону жола ин хонаи нимвайрона дар болои сари ӯ ва писари маъюбаш чаппа мешавад. ина дар ҳамин шароит мо зиндагӣ мекунем. ина сестон задагӣ я борон бору вазмин наша биёяд я боломон мезана шаво хом нестем рӯзи боронда. метарсем ки
ای بالا من نکرده. این شرایط همیشه که 108 سومن معاش میگیریم در همیش کم اون نمیرسه. 2 نفریم نیست این لامپوچکا نداریم. با همین فناریک میداریم با فناریک میبرویم. هزم در همین درون نهید. بیل کتمن و او خرابواری چه هست پوشاکه همه در همین جای. حتی روزای خونکی اگر تنها منشر کنه در همین درون آوازی میکنیم. ای ترسیل میترسیم که همین امروز پگاه میگرده. ما پسر همه اتاق میشم. بجد نزد ما همی که اتاق میشوه و خط اتاق میکنه. شکم اتاق میشوه و چند مردگه بفوت کرده. ای روزه که زندگی در سر زدگیه همه پدر پیری مرا تنها نگذارید که همه کسی که یاردم میکنه همه پدر من تنها نگذارن شد. خواهش یگانه موسفید همین است که خیرخواه برای او و فرزند ناتوانش کلبچه سازد تا بعد مرگش فرزند بیمار او خوار و زار نشود. ما همچه پدر شما مراجعت میکنم که این روز خودش من محتاج شدم. محتاج قوت ندارم کار کنم لای کنم انا خانه آباد کنم. یکم کسی که خیر میخواه پدرش تا رحمت نه که یکم التماس همه که خیش تباراتون نپرسید موارم به صاحب نمونه. ایسای کم بغلی 2 سالگی من غیر موندگیم در خانه اپای زندگی میکردم. اپام از دنیا گذشت 2000 من جدا شده آمدگیم. من به همه آدمایی که مراجعت میکنم کسی خیرخواهن این همه ماه شریف رمضان نزدیک آمده کسی خیر میخواه مرحمت دست کمک یاری کنه خداوند نواده یاردم میکنه. دیگه قوتی نداریم که ما خانه او در کنیم. یا بچه مایبی دارم او هم همون نیم کالای میگرده و نیم کالای. التماس میکنم که اولا انسان ها خیش تبار رو نپرتاین پیر شدن نپرتاین نگاه بین کنن این مرا پرتاین همه خیش همه سانتوده همه خیشی مای یگان تیوای ایدری من نمیدرویم یگان خونهش نمیرم یگان خونه نمیرم. در همه شرایط التماس میکنم کسی که خیرخواه مورم انسان ها ده یاردم کنن انشالله او دنیا یاردم میبینن.